tardes, familia Oasis, ¿cómo están en esta tarde? Good afternoon, family. Awaken Oasis, how we doing today? Ahora tienen a un nuevo. Today you got somebody new. Es un gozo estar con ustedes en este día. Tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. It is such a joy to be with you guys here today, and it is a privilege for me to share the word of God with Y le you. voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a orar por el servicio de esta tarde. I invite you guys to stand to our feet and let's pray for today's message. Para los que nos visitan por primera vez, yo no soy el pastor general. Nuestro pastor está de viaje, pero ya viene en camino. Todo está bien. For those of you who it's your first time, I'm not the lead pastor, but he is on his way back Así from que a trip. vamos a orar por él y vamos a orar que Dios nos hable en esta tarde. So we're going to be praying for him and that the Lord speaks to us this afternoon. Y en la oración, dígale: Señor, yo quiero escuchar tu voz porque a eso vine. And while we pray, let's tell the Lord, I want to hear your voice, for this is why I came. Yo vine de la misma forma. Yo deseo escuchar a Dios en esta tarde. And I came in the same way. I came here to listen to the word of God. Oramos. Padre Celestial, gracias porque nos ha reunido esta tarde. Father God, we thank you for allowing us to be here together. En este momento, Señor, deseamos que tu Espíritu hable a nuestras vidas. And we ask that your Spirit speaks to our lives. Danos sabiduría, Señor, a los que hablamos, Señor, y abre el corazón de los que escuchan. Give wisdom to us who are speaking from up here and open the ears of those who are listening. Deseamos adorar a tu Hijo Jesús. Deseamos caminar con Él. We desire to follow your Son, Jesus Christ. En el nombre de Jesús lo pedimos. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Amén. Puede tomar su lugar en esta tarde. You may take our seats. Y en estos cortos minutos tengo un desafío para nosotros. And in this next moment, I have a challenge for every one of us. Quiero probarle de que la vida con Jesús es lo mejor que le pudo haber pasado. And I want to give you proof that the life with Jesus is the best. Así que no nos vamos a ir esta tarde hasta que estemos convencidos que lo mejor que me pudo haber pasado en la vida fue haberle dicho sí a Jesús. So we're not going to let you guys out. No, I'm just kidding. Until we all understand that the best possible life we have is with Jesus. Y durante el mes hemos leído el libro de Hebreos y lo vamos a repasar en esta mañana. And so we're going over the book of Hebrews, and we're going to talk about that this morning. Así que los que no tienen una Biblia y desean, le podemos prestar una Biblia, levante su mano, con gusto los hermanos le van a atender. So if you don't have a Bible, please raise your hand, and we will gladly let you borrow one. Y los que ya tienen su Biblia, vayan buscando el libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a buscar el versículo 17. And for those of us who already have our Bibles, let's open up our Bibles in the book of Hebrews. We'll be reading chapter 11, and we'll be starting in verse 17. Y en lo que usted llega ahí, quiero darle un pequeño resumen de los primeros 10 capítulos que ya se cubrieron en las últimas semanas. And while we're looking for it, I want to give you guys a quick summary of what we've been studying in the previous 10 chapters these past weeks. El libro de Hebreos fue un momento de prueba para la comunidad cristiana. And we see that the book of Hebrews was written for an audience that was going through a hard time within the Christian community. Estaban atravesando pruebas, persecuciones, desánimo. Es el año 60 después del Señor Jesús. And we see that they were going through trials, they were going through persecutions and discouragement in the year 60. Si usted vio la movie Gladiador, levante la mano. ¿Cuántos han visto la movie Gladiator? And how many of us have seen the movie Gladiator? Wow, poquitas personas. Wow, so little people. Pero imagínense Roma, el Coliseo, gladiadores, a los cristianos los están usando como comida para los leones. And just picture the Colosseum, the fighting, the lions, and the Christians were being used to feed them. El Imperio Romano a este nuevo grupo que no sigue a César, que han declarado un nuevo rey para sus vidas. And we see that they were persecuting these Christians because they weren't following Caesar or the rules. Hay un emperador Nerón que es el que está a punto de quemar toda Roma, le ha echado la culpa a los cristianos. And we see Emperor Nero that he was about to burn everything down and he was blaming the Christians. Y en el año 60, hace solamente 30 años, el Señor Jesús entró en su gloria.
And we see that in the year 60, it was about 30 years after when we see our Lord ascending into his glory. Así que en los primeros 10 capítulos, algunos consideraban regresar a la antigua manera de vivir porque el judaísmo sí era legal, el cristianismo era realmente una sentencia de persecución. And we see that the audience of the book of Hebrews, they were considering going back to the old ways because Judaism was still legal while Christianity was illegal. Pero en el libro de Hebreos vemos de que el escritor lo que quiere decir es esto: Jesús es superior a todo lo que están pasando. Jesús puede llevar y les entiende todo lo que están sufriendo. And we see that the author of Hebrews is trying to tell the audience that Jesus is above all these bad things happening and that he understands exactly what you're going through. En el capítulo 1 y 2, Jesús es superior a los ángeles. Él es el resplandor, la gloria de Dios. And we see in the first 2 chapters that the author says Jesus is above the angels and that he is the radiance of the glory of God. El capítulo 3 y 4, Jesús es superior a Moisés. Moisés fue un siervo de la casa de Dios, pero Cristo es el Hijo y Señor de la casa. And we see in chapters 3 and 4 that Moses is a faithful servant of the Lord, but that Jesus is the Son and the Lord of the temple. Y entendamos, es el pueblo judío. Todos estos adultos, niños han crecido en el templo. Ellos llevan las tradiciones judías y para que Jesús sea mayor que Moisés, mayor que los ángeles, significaba mucho. And we see that the audience, they grew up Jews ever since they were little, so he was trying to explain to them that based off their traditions that Jesus was above, Moses and everything that they've been presented before. En el capítulo 5 y 7, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, el que intercede continuamente por nosotros. And we see in chapters 5 and 7 that he says that Jesus is our high priest and he constantly intercedes for you and I. Y finalmente, capítulo 8 y 10, el autor explica, Cristo estableció un mejor pacto a través de su sangre. And we see in chapters 8 and 10 that Jesus established a better covenant through his blood. Y qué bonito se escucha ese mensaje cuando no hay problemas, cuando todo está bien en la vida. And this message sounds very beautiful, especially when there's no issues or any problems in our lives. Hay trabajo, no hay problemas, tengo esposa, tengo una novia que va a ser la esposa, todo está bien. And everything could look perfect. I have a job, I have a wife or a girlfriend that's going to become my wife. Life is beautiful. Pero no es eso, enfóquese, estamos hablando de hebreos, ellos están siendo puestos a prueba. And that's not what this is about. We see that the audience is going through a tough trial. Y lo que entendemos es esto, de que después de mostrarles el escritor Jesús es superior a todo, él dice, y él es el que quita los pecados. Antes solo tenían perdón de pecados una vez al año. And we see that the author is saying that Jesus is above all these things previously mentioned. And not only that, but Jesus now forgives sins. Because back then they used to have sacrificing animals in order for them sins to be forgiven. Y leemos que la escritura nos enseña que Jesús murió una sola vez para el perdón de los pecados del mundo. No necesitas el sacerdote, no necesitas ángeles, no necesitas nada más excepto tu fe sobre Jesús. And we see that when Jesus gave a sacrifice, he did it once and for all. So you don't need anything like angels, you don't need a high priest, all you need is Jesus Christ. Y termina diciendo, y ahí llegamos al capítulo 11, ¿cómo debemos de vivir entonces? A través de la fe. And after showing how Jesus is superior, we get to chapter 11 and he says, how should we live? We should live through faith. Entonces, abramos la Biblia, capítulo 11, versículo 17. And so now let's open up our Bibles. We're going to be going through Hebrews chapter 11 and we're going to start in verse 17. Y recordemos que la fe no es simplemente creer que Dios existe, es confiar y obedecer. And let's remember that faith is not simply believing, but it's believing and having and obeying. Necesito repetirlo, es confiar y obedecer.
And let me repeat it again. It's trusting God and obeying Him. Usted puede creer de que cuando llegue a casa va a haber una G-Wagon esperándome allí que mi esposo, verá, o mi esposa me regaló. And you can believe that when you get home, there's a nice G-Wagon waiting for you that your wife bought for you. ¿Dónde está Emily? O usted puede decir, yo sé que esta semana va a haber un trabajo para mi vida, todo va a estar muy bien. Or you can believe that this week I'm going to get a brand new job and everything's going to be good. Usted puede creer todos los problemas, ¿verdad? Y yo le podría decir, todos tus problemas se van a acabar en una hora. No te preocupes, tu vida todo se va a arreglar. Or you can believe that once you get out of here in an hour, that everything's going to be good once you leave. Eso no es fe. But this is not faith. Eso solamente son deseos que usted, buenos anhelos que hay en usted. All this is desires, these good things that you want for yourself. Pero la fe realmente se mide basado en las acciones, en el proceso que tú vives. But faith is seen through the actions within the process that you live in. Y ahí llegamos al primer hombre que vamos a ver cómo él activó esa fe. And now we're going to talk about the first man that talks about his faith. Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. And verse 17 reads, by faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac. And he who had received the promises was in the act of offering up his only son. El primer punto que le tengo es que por la fe aprendemos a recibir y ofrecer lo mejor. And the first point that we're going to talk about is that by faith we learn to receive and offer the best. Rápido, le quiero hablar acerca de Abraham. No tenemos mucho de su juventud, pero sabemos de que estaba casado y su esposa no podía tener hijos. So I want to take a moment and talk a little bit about Abraham. We don't know much about his young days, but we do know that he was married to a woman named Sarah who could not give children. En aquella época habían muchos dioses falsos, ídolos. Entonces Abraham en ese momento vivía en una cultura pagana. And we see that at that time there was many false idols, and at that time Abraham was named Abraham, and he lived in the midst of this pagan culture. Era un hombre común. Realmente no hay nada que lo distinguiera de los demás. And we see that he was just an ordinary man. He didn't have a special position or that distinguished him from everybody else. Imagínense, 75 años, sin hijos, con ya anciana su esposa, ¿verdad? Y que está en un mundo realmente que no hay algo sobrenatural ahí. And just think about it. He was an elderly man married to an elderly woman who couldn't give kids, and there was nothing special going on at the time. Y aparecen dos ángeles y le dicen, al próximo año tu esposa dará a luz un hijo. And then out of nowhere, we see two angels that come and tell him, next year your wife is going to give birth to your son. Ahora entiende por qué se rió Sara. Ella toda su vida había estado estéril. And we understand why Sarah laughed when she heard this news, because her whole life she was sterile. También vemos en la Biblia cómo fue llamado y le dijo, Abraham, deja tu tierra, deja tus padres y te llevaré a una tierra que tú no conoces. And then we see that God called him and he said, you're going to leave your land and you're going to enter a land that I'm going to promise to your inheritors. La historia de Abraham nos recuerda que Dios suele llamar a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. And through Abraham's story, we see that God usually calls ordinary people to do extraordinary things. Dios puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver en los demás. And we can see that God can see way beyond what we can see ourselves. Dios realmente demuestra su fidelidad y ese es su carácter. And we see that God always shows his faithfulness, and that's part of his character. Ponga atención, ninguno de nosotros fue escogido porque Dios dijo, ya sé, a esta persona la persona la necesito por todos sus talentos. And keep in mind, God doesn't choose people because he says, oh, I'm going to choose you for all the talents that you have. No, hermanos, estamos en el mundo, en vicios, en depresiones, teníamos una vida bien mala.
And no, my brothers, because we live in a world full of vices, in a truly evil world. La Biblia dice que todas nuestras obras, la Biblia dice, eran como trapos de inmundicia. And we see that scripture says that all of our acts, they're like dirty rags. Cuando alguien quiere llenarse de ego diciendo todo lo que hace para ayudar a la luz de la Biblia, todo eso viene de algo egocentrista. And we see somebody who lives this way, that they do the acts of goodness maybe just to fill up their ego. Nuevamente, nadie se puede ganar el cielo siendo buena gente. But truthfully, nobody can gain heaven just by being a good person. Pero gracias a Dios que Él va más allá de nuestras incapacidades y Él nos escoge y nos da una nueva vida. But praise the Lord that He can go beyond our incapacities and He can give us a brand new life. Esto es lo que Abraham entendía, que todo le pertenecía a Dios. And this is what Abraham understood, that everything belongs to God. Abraham adoraba a Dios con acciones de gratitud, así recibió a los ángeles. And we see that Abraham worshiped God with gratitude, and that's exactly how he received the angels. El hijo que tuvo en un momento era obviamente lo más amado, lo más preciado que tenía Abraham. And we see that in the moment when God gives him his son was the most precious thing that Abraham had. Dios le dice, Abraham, sacrifica a tu hijo, será adoración para mí. And then out of nowhere we see God tell Abraham, sacrifice your son, that's an act of worship for me. En aquel entonces era de formar un altar, ¿verdad? Esto no era nada nuevo, por eso había mencionado lo de los ídolos y el paganismo. And in that time, I mean, he knew how to build an altar. Like we said, he lived in a time where, it was normal because there was a lot of pagan gods. Ellos hacían un altar para Dios y nuevamente, como hoy, la gente hace sus propios altares para, ¿verdad?, sus dioses. And we see that they would build up their own altars, and we even see that today, people building altars for their own gods. Y agarra a Abraham a su hijo, agarra leña, agarra lazos y se va hacia la montaña. And we see that Abraham grabs his son, he grabs some wood, some rope, and he goes up the mountain. Y su hijo le dice, papá, veo la leña, veo el altar, las piedras, ¿dónde está el animal para sacrificar? And then his son asks him, well, Dad, I see the wood, I see the altar, what are we sacrificing? Y Abraham le dice, Dios proveerá. And all Abraham responds is, God will provide. ¿Qué reveló esta prueba? So what did this test reveal? Dios había prometido que la descendencia vendría por medio de Isaac. Because we see that God had already promised him that his descendants would come through Isaac. Pero observe, para Abraham fue un conflicto de intelecto. Dios me dijo que me iba a bendecir, me iba a ser un padre de una nación de multitudes y multitudes, pero me está enviando a matar a mi hijo. And just think about this, the intellectual conflict that Abraham was going through. So God promised me that through my son I was going to have multiple generations, but now he's asking me to sacrifice him. Aun cuando no entendía cómo se cumpliría la promesa si Isaac moría, Abraham creyó que Dios permanecería fiel. And even though God was asking him for this, Abraham knew that regardless, God would be faithful. Por eso yo le decía que vamos a aprender a dar lo mejor de nosotros cuando entendemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. And this should move us to give God the best, because we understand that everything that we own, it belongs to God. La insatisfacción de la vida es cuando nos apoderamos de todo lo que está a nuestro alrededor, incluyendo hasta familia, hijos, dinero, carros y casas. And this is the problem, is that in life, sometimes we get empowered by the things that we have, and it can even be in your money, cars, family members. Y ese es el problema, de que observamos lo que tenemos y decimos, ya no me gusta esto, ya no me gusta esta casa, ya no me gusta esto. Termina diciendo, hasta ya no me gusta la esposa que Dios me dio. And then this is when unsatisfaction comes, because we start looking at our house, we see the car, we even see our wife, and we're like, man, I don't want this anymore. Entonces, eso es lo que está en el altar.
Abraham está depositando lo mejor, lo más amado que tiene a su propio hijo. But we see what Abraham is doing at the altar. He's presenting to the Lord the thing he loves the most, his son. Hebreos 11:18, véalo y dice, fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. And verse 18 says, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Dios incluso cuando la orden parecía incomprensible. And we see that Abraham was willing to give even when the thing that the Lord was asking for was just he couldn't comprehend Y it. tenemos que llegar a entender qué hizo que Abraham pudiera ir a esa montaña, poner a su hijo, el conflicto intelectual que tenía, cómo llegó a ese punto. And we have to understand that even despite that intellectual conflict that he had, how was Abraham able to go up the mountain and take his son to that altar? Y eso es la fe. Tú vas a llegar a situaciones en tu vida difíciles, no entiendes, no sabes cómo va a venir el milagro, pero ese es el punto de esta mañana. And that's what faith is, that even when you don't see what's going to happen, when you don't see the result of what's going to come, that's what faith is, obeying regardless of what we see. Hebreos 11:19 dice, Abraham, ¿verdad? Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. And we see verse 19, which says, he considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. Significa que Abraham no se había apoderado de su hijo. Él no tenía nada. Llegó hasta este punto diciendo, todo lo que tengo le pertenece a Dios. And we see that Abraham wasn't empowered by having his son, but instead he said, everything that belongs to me, it belongs to God. Y su fue más allá. Él dijo, mi esposa estaba muerta internamente. Dios puso ese bebé, Dios seguro lo va a resucitar. And Abraham even went ahead where he saw that his wife couldn't have a child, so God gave life to her womb and he bore a child. And in the same way, the Lord can resurrect my child. Entonces, el escritor de Hebreos está trayendo esto a conciencia. Se recuerda a los que están en Roma. And the Lord, we see that he's bringing consciousness to this, to the people that were living in Rome. Que tratar de vivir cómodamente por el costo de seguir a Cristo es regresar a la vida de antes. That trying to live comfortably, it is costing them being a follower of Christ and returning to their previous life. Usted va a tener pruebas en su vida y usted puede seguir creyendo muchas cosas que Dios puede hacer. Pero lo que la fe va a ser determinada basada en sus acciones. And we see that you can face trials, but what your faith is going to be marked as is going to be what decisions you take within those trials. Y entendemos las palabras del Señor Jesús que dice Jesús, ¿verdad? Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. And we understand this through Jesus' words where he said, I am the way, I am the truth, I am the life. Mateo 16:25 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. And we even read in Matthew chapter 16 verse 25 where he says, for whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake, they will find it. A los de la mañana no les di esta información, solamente a ustedes. So for the previous service, I didn't give them this information, but you guys are special. I'm going to give it to you. Ellos querían retener sus casas, sus posiciones, sus trabajos. They wanted to keep their homes, they wanted to keep their jobs, they wanted to keep all their possessions. Porque decir que era cristiano era una sentencia de muerte a los hermanos, ¿verdad? Del año 60. Because saying I'm a Christian was truly, a mark of death upon yourself for those who were living at that time. Y ellos querían retener esa vida cómoda. And they wanted to retain this comfortable life. Pero ¿qué cree?
un par de años solamente y Nerón, el emperador, quemó toda Roma y se quedaron sin nada. And we see that even a couple years after, that Emperor Nero literally burned everything in Rome. Noticias. Trate de retener todo lo material, todo lo que está a su alrededor, y a veces es cuestión de tiempo que lo vamos a perder todo. And just keep this in mind. We're over here trying to retain all of our possessions, but in a moment we can lose everything. Hoy tenemos que entender algo. La mayor posesión, lo más amado es el Señor Jesús en nuestra vida. And we have to understand this. Our greatest possession that we can have in our lives is our Lord Jesus Christ. Vayamos al versículo 11-20. And now let's go in chapter 11, verse 20. Hablando de la fe, dice: por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Where it says, by faith Isaac invoked future blessings on Jacob and Esau. Isaac, ¿verdad? Es el hijo de la promesa, ¿verdad? El hijo de Abraham, y bendijo a Jacob y a Esaú, sus hijos. And we see that Isaac was a child of promise, and that even Isaac blessed his children, Jacob and Esau. Necesitamos entender que tus planes no son los planes que Dios tiene para tu vida. And you got to understand this, that maybe sometimes the plans that you have for your life aren't necessarily the plans that God has for your life. Dios nos invita a tener satisfacción en la vida que Él te ha dado, no en una que no existe, imaginaria para ti. Because we understand that God wants you to have a life in abundance in His plan for you, not what you had planned for yourself. Les contaba a los del primer servicio de que mi hijo quiere tener un carro de 2.5 millones de dólares. And I was telling the people in the first service that my son one day, he says, I want to buy this car that's worth like 2.5 million. Ese Bugatti, para cambiarle un cambio de aceite, vale $25,000. And for that model, it's a Bugatti. Just to change the oil, it costs around 20 grand. Lo único que yo le he dicho es: acuérdate de mí, ¿verdad? De ese día. And all I told them is, hey, don't forget about your dad when that day comes. Usted puede tener sueños imaginarios y usted dice: eso me va a hacer feliz. And you can have these dreams and you can think, man, this would make me so happy. Si tan solo hoy encontrara al hombre de mi vida para casarme, dice la hermana, sería feliz. Maybe our sister can say, oh, if I would just find my Prince Charming, I would be so happy. Si tan solo mis hijos, ¿verdad? Si tan solo yo los tuviera, eso, ¿verdad? Sería el plan de Dios. Maybe they could say, man, if only I had my children, that would be God's plan. Segundo punto acerca de la fe, que por la fe dejamos una mejor herencia. And this is the second point today, is that by faith we leave behind the best inheritance. ¿Por qué le hablaba de estas cosas materiales? Porque muchas veces pensamos que dejarle todo eso a nuestros hijos es lo que ellos necesitan. And why was I speaking about these material things that we can leave behind? Because sometimes we think that these are the best things that we can leave for our children. Veamos el versículo 21, por favor. Hebreos 11:21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. And let's read verse 21 that says, by faith Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship over the head of his staff. Pero yo le digo, Isaac, el hijo de la promesa, el amado, el que no terminó siendo un holocausto ahí, también tuvo pruebas fuertes como su padre Abraham. And we see that Isaac, even though he was the promised child, he still had trials just like his dad did. Tuvo hambrunas peores como sus padres, fue perseguido, fue odiado por los filisteos, tenía enemigos por todos lados. And we see that he lived through his own famine, he lived through problems with other people, he was even very hated by the Philistines. Ponga atención a esto, también su esposa era estéril. And check this out, even the woman that he married, she was also sterile. So, la palabra de Dios que Dios le dio a Abraham
la esposa era estéril. El hijo también se casó y la esposa era estéril. Como que no tenía sentido esa promesa. And the promise that God had given Abraham didn't really make sense because he was with a woman that was sterile, and then his son even married a woman that was sterile as well. Y eso es la fe, es escuchar la voz del Señor Jesús, creer a su palabra y aun cuando estamos pasando pruebas, cuando no podemos ver lo que se nos dijo, aún así seguimos con el Señor Jesús. And that is what faith is. When we hear the promise of Christ, and even despite of not seeing it in front of us, we continue to believe. Si regresamos a Roma, los judíos cristianos estaban rindiéndose ante la oposición del gobierno. And let's jump back to Rome, where these people were trying to go back to under the rule of the Romans. Pero sabe, nada de lo que estaban ellos pasando era peor a lo que sus ancestros, todos, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, José, nada era peor de lo que ellos estaban pasando. And just keep in mind, their situation wasn't even as bad as what their forefathers went through: Abraham, Isaac, Jacob, and even Joseph. Lo que sucede para los hebreos es que los desafíos de la vida están opacando las promesas y ellos están dejando el evangelio del Señor Jesús. And keep in mind that their trials were blocking their view of the promises, and it was kind of trying to convince them to stop following Jesus. Pero déjeme regresar a Isaac. Isaac, cuando él tenía enemigos y le cerraron unos pozos de agua, sencillamente no se fue a pleitos, él abrió otros. And just keep in mind, jumping back to Isaac, so he would build a well where water would come out, and they would block it, and instead of getting mad, he would just go and open another one. Isaac bendijo e instruyó a sus hijos en medio de todas las oposiciones que había. And we even see that Isaac, despite of the opposition going on around him, he still blessed his children. Nada de lo que estaba pasando en su vida, viendo una esposa que no puede tener hijos, nada de eso lo detuvo de creer a la promesa. And just think that despite of everything that was happening, the sterile wife that he had, the problems that he was going through, it did not stop him from paying attention to the promise that was given to him. El enemigo de nuestra alma, el diablo, lo que desea hacer es meter miedo, meter una mentira para que no sigamos en el evangelio del Señor Jesús. And we see that our enemy, which is the devil, his goal is for bring problems to our life so that we don't look at our Savior Jesus. Cuando hemos sentido desánimo, cuando hemos sentido ganas como de regresar al mundo y ver si todavía está igual. And when we face these discouragements, it kind of makes us want to look back at our old life and just see if the world is still the same. Cuando por un trabajo, por lo material, ¿verdad? Ya no estamos leyendo la escritura, algo ha sucedido en nosotros. And when we start focusing on a better job, maybe to have better materials, we stop focusing on the gospel. Realmente se nos ha olvidado la bendición de ser cristianos. And then we start forgetting about what a blessing it is to be a Christian. Y hemos empezado a creer mentiras. And then we start creating lies within ourselves. Que teniendo todo eso, eso es una mejor vida. That, man, maybe if I have all of this, I'm going to have a better life. Y le quiero leer en el libro de Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. And I want to read a portion of a verse in John 10:10 where it says, the thief, speaking about the devil, comes only to steal, kill, and destroy. Y yo siempre lo he dicho de esta forma, el diablo tiene un plan y Dios también tiene un plan para nosotros. And I've always said this, the devil has a plan for your life, but God also has a plan for your life. El diablo quiere verte destruido en el mismo vicio, con las mismas malas palabras, con un montón de relaciones tóxicas y allí desea él que estés. And this is what the devil desires, that you go back to your old vices, you go back to those old habits that destroy you, and he wants to keep you there. Y el plan de Dios, dice la escritura, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
But we see this is God's plan. The second part of the verse 10 where it says, I came that they may have life and have it abundantly. Delante de ti están los dos caminos. Tú escoges qué es lo mejor para mi vida, qué es lo mejor para mi hogar, qué es lo mejor para mis hijos. And before you, you have these two paths, and you have to make a choice. What is the better path for myself and for that of my family? Y allí en el versículo 21 decía, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. And we see in verse 21 of Hebrews that Jacob, he blessed his kids and even the kids of Joseph. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es como Abraham se la dejó a Isaac, como Isaac se la dejó a Jacob y como Jacob se la dejó a sus hijos. And we see that the best inheritance that we can leave behind is for our children. In the same way, Abraham left his to Isaac, and Isaac left his to Jacob, and Jacob to his children. Y es el ejemplo de caminar constantemente todos los días buscando al Señor Jesús. And it's also the example that we show them that every single day we walk seeking Christ. Observe que ninguno de estos hombres héroes de la fe tuvieron una vida bonita, todo tranquilo, sin problemas. And observe, all these men of faith that we were speaking about, they didn't have a good life or an easy life. Todos apuntaban al Señor Jesús y el escritor le está diciendo a los hebreos, Jesús ya terminó la carrera para ustedes. And all their lifestyles were pointing to Christ, which is where the author of Hebrews was saying, everything points to God, to Jesus. En Jesús tienen un mayor sacerdote. Él es mayor que los ángeles. Él ya sufrió por ustedes. Él terminó la carrera. Él conoce el sufrimiento que estás pasando. And he's telling them, Jesus is above the angels. Jesus is our high priest. Jesus finished the race, and he understands everything that you're going through. Hebreos capítulo 4:16 dice, acerquémonos pues. Acerquémonos al trono de Dios donde encontraremos socorro. And we see in verse 16 of chapter 4 where the author is saying, let us approach the presence of God with confidence. Lo peor que como cristianos podemos hacer es poner a Dios a un lado, porque es ahí donde el enemigo gana terreno en nuestros hogares. And this is the worst thing that we can do as Christians, is for us to put God on the side, because that's where the enemy triumphs. La mejor herencia que hoy puedes hacer, mamá y papá, es instruir a tus hijos constantemente, todos los días, orando por ellos. And the best thing that you can do, parents, is that every single day instruct your children in the way of the Lord and pray for them every single day. Y ahora regresemos aquí al 2026 en Oasis. ¿Qué estamos haciendo nosotros para preparar a la próxima generación? And now let's come back to a modern day. How are we as a church preparing the next generation? ¿Qué van a decir nuestros nietos? Nuestros padres nos amaron, modelaron la fe, nos instruyeron, construyeron. Siempre había los domingos un maestro para enseñar. And what will our grandchildren say? Will they say, my parents were instructing us, they were taking us to church so we can learn? Yo le digo en esta mañana, ¿qué estamos haciendo tú y yo para preparar a la próxima generación y que no se les olvide del Dios grande que nosotros tenemos? And this is my question for you and I today. What are we doing so that we can instruct our children in God's ways and even their generation can continue to look at God? Ya me entendió que la vida no es fácil, no ha sido fácil para ninguno, no fue fácil para nuestro Salvador, no va a ser fácil para nuestros hijos. And I don't know if we've understood this yet, but life wasn't easy for these people. It wasn't easy for our Lord Jesus, and it won't be easy for us as well. Pero cuando nuestra mirada está en el autor, en el que termina la fe, en el Señor Jesús, hay paz, hay bendición, hay gozo, hay alegría. And when we keep our eyes fixed on Jesus, the author of our faith, there will be peace, there will be joy. Vayamos entonces al versículo 22 de Hebreos capítulo 11 y dice, por la fe José al morir mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. And reading verse 22, it says, by faith Joseph, at the end of his life,
made mention of the exodus of the Israelites and gave directions concerning his bones. Punto número 3. Por la fe obtenemos la mejor visión de la vida. And here's our third point for today, that by faith we obtain the best vision of life. Para este momento, a mí me gustaría que usted medite, siga meditando en esto. Abraham, Isaac, Jacob y ahora José, el hijo de Jacob, le voy a contar la historia de él. And in this moment, I invite you guys, let's meditate for a bit. Abraham's life, Isaac's life, Jacob's life, and now we're going to talk about Joseph's life as well. José tenía 12 hermanos, 11 hermanos y una hermana. So we see that Joseph, he had 11 brothers and one sister. José era el más amado de Jacob, él era el más querido, él era el hijo de unas promesas que había escuchado. And we see that Joseph, he was actually the most loved out of all his brothers. Su papá le regaló una chamarra de colores y era odiado por sus hermanos. And we see that his father gifted him like a robe full of colors, and his brothers hated him for it. Lo odiaban tanto, lo golpearon, lo metieron en un hoyo, le dijeron a su papá que unos animales se lo habían comido, pero ellos lo habían vendido. And they hated him so much that they beat him, they threw him in the hole, they lied to Jacob, and they told him some animals ate him, and then they sold him off to slavery. Lo compró un militar, la esposa de él lo acusó lo acusó falsamente de acoso sexual. And we see that a high-ranking Egyptian bought him, and that the wife lusted over him. He ran away, and she accused him of a false accusation. Él terminó en la cárcel, alguien le dijo que le iba a ayudar y después esa persona desaparece. And then we see that he's thrown in jail, and someone inside the jail promises him, hey, I'm going to help you, but we see that person disappear. Imagínese, separado de su familia, no creció con sus padres, abandonado. And just think about it. He was separated from his family. He was alone and abandoned. Qué vida tan hermosa, ¿verdad? And it's such a beautiful life, right? Sabe, yo sé que más de alguno aquí tuvo una vida parecida a esa. And listen, I know maybe some of us here has had a life kind of similar to that. Probablemente ni sus padres tal vez le dieron el apellido. And maybe not even your parents gave you your last name. Tal vez usted creció con una abuelita o un familiar. Or maybe you were raised by a family member, maybe your grandparents. En la vida hemos pasado sufrimientos que muchas veces es tan doloroso que no lo contamos. And then sometimes we go through very painful things in life that we can't even talk about. Hemos sido sanados, pero esa es la historia de muchos. Maybe we were healed, but maybe for a lot of us that's our story. José fue igual traicionado, pero hay algo único de José. And we see that Joseph, while he was betrayed, there's something special that happened with him. Y en esta mañana yo digo de que en la cárcel, en el pozo donde lo metieron, olvidado, él se acordaba de su papá, de sus acciones, de su abuelo, de su bisabuelo Abraham. And I like to imagine that even in the middle of this jail cell, even through everything that he went through, he was remembering the life that his grandfather and his father had. El final de la historia llega una hambruna a Egipto y José ya ha sido puesto en poder. Él es el hombre más wealthy de toda esa ciudad. And we see that out of nowhere, there's going through a tough time, but Joseph is elevated and he's becoming one of the richest people of that time. Le quiero decir, cualquier persona podría decir, él tiene el derecho de vivir con rencor, de buscar venganza, de no darle un centavo a sus hermanos que lo abandonaron. And someone can make an argument and say he had every single right to be resentful and to seek vengeance and to not help any of his brothers at all. Y el final no es así. Él recibió a su padre, recibió a sus hermanos, les proveyó para los alimentos. And we see this is not what he did. He embraced his brothers, his father, and he fed them. Eso es la fe que nosotros profesamos. And that is the exact faith that we profess.
¿Se acuerda del Señor Jesús viendo a los soldados que dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? Do you guys remember when Jesus was on the cross, when he looked at the Roman soldiers and he said, Father, forgive them, for they know not what they do? En este momento, ¿sabe lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en usted? And in this moment, do you know what the Spirit wants to do with you? Dios desea que usted perdone todo el daño que le han causado. The Lord desires that you forgive all those people that caused you damage. Usted vino al Señor Jesús a ser libre, a ser sano, a recibir una nueva vida abundante en Él. Because you came to the Lord to be free and to have an abundant life in Him. Todas las cosas internas, todo eso que pudimos haber vivido, nos hacen un daño si las retenemos. And those things that damage us, it can the pains of the past, it can truly damage us, ourselves inside if we just retain with those things. Por eso sabemos de que el Señor Jesús es nuestra salvación. And this is why we know that the Lord Jesus, He is our salvation. Como dijo Pablo, dejemos el pasado atrás y avancemos a lo que Dios tiene por delante para nosotros. And even the Apostle Paul talks about that, where he says, let's leave the past behind and let us advance to the promises of the Lord. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. And that's what we see in John 8:36, where he says, who the Son sets free is truly free. José murió, escuche, cientos de años antes que Moisés saliera de Egipto. And just keep in mind, Joseph passed away hundreds of years before Moses took the Israelites out of Egypt. Pero él declaró, cuando entren a la tierra que Dios le prometió a mis bisabuelos, agarren mis huesos y éntrenlos a la tierra prometida. But look what he says. The day that the people enter the promised land that was promised to my great-grandparents, take my bones and take it to the promised land. Usted y yo tenemos una responsabilidad de parte de Dios. And you and I, we have a great responsibility from God. De esta nueva vida de libertad, de gozo, de perdón, se la presentemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. As us who are experiencing that joy and love in God, that we bring this lifestyle not only to our children, but to their children as well. Dios nos trajo para sanarnos, para salvarnos, para recibir libertad y que la podamos extender a toda nuestra familia. The Lord brought that joy and love within us, and He freed us from our past things so that we can bring this freedom to our families as well. El poner nuestra satisfacción en cosas pasajeras, el retener dolor que nos hicieron, detiene lo que Dios desea hacer en tu vida. And us finding joy on these temporary things and retaining those past pains, that's blocking what the Lord wants for us. Cuando te arrepientes de tus pecados, cuando le dices, Señor Jesús, borra mis pecados, aquí está mi vida, hazme una nueva vida. And when we repent and we tell the Lord, Lord, here is my life, create a new life within me. Ahí es donde empiezas a experimentar todo lo que Dios realmente tiene para ti. That is when you truly start to enjoy and experience everything that the Lord has for you. Los hebreos, esta gente miles de años atrás, solo podían escuchar de que un día llegaría el Mesías. And all these people that we see in the book of Hebrews, all they were listening to is that one day the Messiah will return. Les tengo noticias. Nuestro Señor Jesús va a regresar por segunda vez. But I got some news for you. Our Lord Jesus will return again. La Biblia nos habla que puede ser en cualquier momento. And Scripture teaches us it could be at any moment. Y esto lo hemos escuchado por muchos años. And we've been hearing the same thing for the past years. Pero es una realidad y lo vuelvo a repetir en esta tarde. But it is a reality, and I repeat it to you today. Si hoy viniera el Señor Jesús, ¿cómo encontraría mi vida? ¿Reteniendo todavía el pasado que viví? And if today the Lord Jesus came, how would He find me? Would He find me still holding on to the things of the past?
¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Cómo está tu pasión por el Señor Jesús? ¿Cómo te encontrará en esta noche el Señor Jesús? And if the Lord would come today, how would he find you? Would he find you with that joy, with that passion for him? Por eso es que en el libro de Hebreos escuchamos este versículo en las semanas anteriores. And this is why in the book of Hebrews, we heard this verse in the previous weeks. Sabiendo que tenemos multitud de testigos, dejemos todo lo que nos detiene y avancemos a las promesas de Dios. Where he says, we have the example of all these people, so let's leave behind the past and let's retain the promise that Jesus has for us. Dios es lo mejor que te pudo haber pasado. Let me tell you, God is the best thing that could have happened to you. Si hoy no estás caminando con Él, sencillamente, hoy es lo que hace 5 años dijiste. And if you're not truly walking with the Lord today, maybe it's something that you told him that you would do 5 years ago. Señor, te voy a buscar, me voy a comprometer contigo, te voy a servir y mi hogar va a ser para ti. Maybe you said, Lord, I'm going to commit myself to you. I'm going to follow you every day, and my home is yours. Y eso es fácil decirlo cuando hay muchos anhelos. And that's very easy to say when there's no problems at all. Pero esto es para meditar cómo está nuestra vida hoy. But this is to meditate, how is my lifestyle today? Que la verdadera fe se apoya en el carácter y las promesas de Dios y no en las circunstancias presentes. That the true faith is grounded on God's promises and not on our current circumstances. Así que tenemos mucho por disfrutar en el Señor Jesús. No desmayemos, como dice la Escritura, de hacer el bien. So we have so many things to enjoy with Jesus, so let's not be dismayed when doing good things. Pongámonos de pie en esta mañana. Let's all stand to our feet. Estas son las mejores noticias que nosotros podemos escuchar un día como hoy. And this is the best news that we can listen to on a day like today. Entender de que Dios tiene una vida escondida para usted y para mí, que hoy yo puedo echar mano de ella. That I do have maybe this hidden promise that the Lord has for me that I can achieve. Cuando tú decidiste decirle, Señor Jesús, toma control de mi vida, Él desea hacerlo. Control de tu mente, control de tu corazón, control de todo tu ser. When you told the Lord, Lord, I give you my life, His desire is for you to give Him your whole mind, your whole soul, everything to the Lord. Los hebreos, los leemos allí, los hombres de la fe, no tenían una vida distinta a la que nosotros tenemos hoy. And we see that these people, the audience of Hebrews, their life was not that much different like you and I today. Esto lo digo para que sepas de que Dios entiende y sabe muy bien todos los desafíos que tú tienes. And I tell you this because I want you to understand that the Lord understands all the challenges that you're facing today. Lo que sí tenemos idénticamente es al autor de nuestra fe. And what we do have similar to them is the author of our faith. Si no hay una satisfacción en tu vida, si tú ves tu vida, tú ves tus hijos, tú ves tu matrimonio y hay algo que no tienes paz, la respuesta está en el Señor Jesús. If there's something that's not bringing you peace into your life, could be your marriage, could be your children, your situation, let me tell you, you can't find that peace with Jesus. Usted y yo, nosotros tenemos muchos desafíos en nuestros propios hogares. And you and I, we all have our own challenges within our own homes. Desafíos matrimoniales, desafíos con nuestros hijos, tenemos que cuidarlos, instruirles. We have challenges with our marriages, with our children. We have to protect them, we have to instruct them. Pero la fe en Jesús nos envía a no verlos en el presente, a verlos como el Señor Jesús ya nos los mostró. This is what faith moves us to do. Not to look at them in their current situation, but look at them at how Jesus sees them.
para el Señor Jesús, nuestros hijos, así como los hijos de Abraham son hijos de promesa, la Biblia dice que nosotros somos los hijos de promesa. And just like with Abraham and Isaac, how he was the child of promise, our children are also children of promise. Nosotros, la Biblia dice, somos el verdadero Israel de Dios. And now scripture teaches us that now we are the Israel of God. Y en Cristo Jesús, las promesas que se le dieron a Abraham ahora son nuestras promesas también. And through Christ Jesus, the promises that was given to Abraham, they're our promises now too. Tú no te puedes rendir en medio de lo que estás pasando. Let me tell you, you cannot surrender in the midst of whatever you're going through. El Señor Jesús no se rindió, Él ya terminó tu carrera. And the Lord Jesus did not give up. He already finished your race. Lo que Él desea es que te agarres de Él, que continúes viendo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, viendo esta ciudad con ojos de fe. And what He wants you to do is that you hold on to Him and that you see your family, your wife, your kids, your city through His eyes. Como dijo Pablo, he peleado la batalla, he corrido la fe, estoy listo para el galardón y todos vamos a recibir ese galardón en Cristo Jesús. And we, like Paul said, I fought the good fight. I have finished the race. And now I'm waiting for that reward that we have in Christ Jesus. Así que para finalizar le voy a invitar a hacer un acto de fe. And to finish, I want all of us to take an act of faith. Vamos a orar juntos y yo le voy a invitar que levante la mano aquel que se va a comprometer a caminar y a seguir y a perseverar agarrado de Cristo Jesús. And as we pray, I want us to commit and raise our hands and say, I'm going to continue walking my walk in faith. I'm going to continue holding on to Jesus. En esa oración le vamos a decir: Señor, estoy comprometido con mi hogar, con mi iglesia, con mis hijos, con tu palabra. And when we're taking this commitment, we're going to say, Lord, I am committed with my family, with my church, with my community to take these promises through you. Oramos. Let us pray. Padre Celestial, gracias porque nos has reunido en este lugar. Father God, we thank you for allowing us to be together here today. En esta mañana, Señor, hemos escuchado que delante de mí está la vida y la muerte. Lord, this morning we understood that before me we have two roads, which is life and death. Y en esta mañana, Señor, yo escojo por el camino de la vida que es en Cristo Jesús. And this morning, Lord, I decide to walk on the walk of life, which is through Christ Jesus. Diga conmigo: Padre Celestial, And say this with me, Lord, en esta tarde yo tomo la responsabilidad de seguirte. this afternoon I take that responsibility to follow you, De instruir, Señor, a mi familia en tus caminos. to instruct my family in your ways. Que sobre todas las cosas que estén pasando a mi alrededor, Señor, yo seguiré fiel a tu palabra. That despite of all things happening around me, I will continue being faithful to your word. No es mi fuerza, no son mis recursos, no es mi talento. Eres tú, Jesús, en mi vida. It is not my talents, it is not my resources, it is you, Lord, in my life. Yo estaba perdido y tú me encontraste y hoy por eso tengo fe. I was once lost and you found me, and this is why today I have faith. Lo que deseo hacer, Señor Jesús, es vivir todos los días esperándote. And what I decide, Lord, is that every day I will live my life waiting for you. Tú llevaste mis cargas, tú me has dado libertad. You took all my heavy weight and you gave me freedom. Y es por eso que he venido a alabarte y a servirte. And this is why I worship you. This is why I serve you. Creo a tus promesas y caminaré hacia ellas. I believe in your promises and I will walk upon them. Y aquel seguidor de Jesús
levante sus manos y tú le dices, Señor, aquí estoy, habla conmigo. Levanta tus manos y Let's adoremos a Dios. Let's lift up our hands and let's worship the Lord together. Amén. Amen.